हेलो फ्रेंड्स। तो देखंतु जदि आपनकर एयर फोर्स रे आपनकर चाकरी करबार इच्छा अछि ना आ जदि आपन केवल +2 पास करिसंती देन आपन पई बहुत बड़ सुजोगटी हैला। तो चलंतु आमे डिटेल डिस्कशन करिबा आपन केमति कोन ए जॉब रो क्राइटेरिया रहिछि, केमति कोन जॉब प्रोफाइल अछि, केते कोन सैलरी मिलिबो, केते कोन आपनकर ड्यूटी रहिबो, डिटेल आमे डिस्कशन करिबा। तो आपन को अनुरोध रहइबो जे आपण प्लीज वीडियो को शेष जाए देखंतु। ओके, तो चलंतु फ्रेंड्स माने समय विलंब न करी आरंभ करिबा आजिर वीडियो। आपण मन देखि पारथुबे मु वर्तमान इंडियन एयर फोर्स जो रिलीज करिछि तार ऑफिशियल पीडीएफ मु से पीडीएफ को ओपन करी अछि। तो डिटेल देखिबा मे कोन रहिछि देखंतु। प्रथम देखंतु आपण देखि पारथुबे एठी लेखा हिछि आपनकर अग्निवीर वायु इनटेक देखि पारथुबे 227 हला। तापर देखंतु आपण रजिस्ट्रेशन आपण केबेठु करि परिबे देखंतु 6 जुलाई 2026 माने आजि ठारु करि परिबे। 11 टु स्टार्ट हे जैछि, आज दिन 11 टु आपनकर अप्लाई स्टार्ट हेछि। तो शेष केबे हेबो ना 26 जुलाई राति 11 टा बेले को आपनकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हे जिवो हला। तापर देखंतु एज केते कोन मागिछि देखिबा। देखंतु देखि परथिबे एज डेट ऑफ बर्थ आपनकर 1 जुलाई 2005 ठारु 1 जनवरी 2010 भितर हेतिबा कथा। यदि एतकी भितर आपनकर डेट ऑफ बर्थ अछि देन आपण अप्लाई करि परिबे, बुझी गले। नेक्स्ट देखंतु मैरिटल स्टेटस देखि परथिबे आपण तो अनमेरिड हेतिबा कथा निश्चित भाबे, मेल फीमेल उभय अनमेरिड हेतिबा कथा। तापर देखंतु आपनकर क्वालिफिकेशन कोन मागिछि देखंतु एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखंतु आपण इंटरमीडिएट पढि दिबे 10+2 आपनकर मैथ फिजिक्स इंग्लिश आपनकर थिबा कथा होइछि। 50% मार्क आपनकर इंग्लिश थिबा कथा हला। से पुरे आपण डिप्लोमा करिथिबे जदि इंजीनियरिंग रे तो अप्लाई करि परिबे, किंतु 50% मार्क थिबा कथा आपनकर इंग्लिश रे हला। से पुरे आपण जदि वोकेशनल कोर्स करिसंती देन आपनकर अप्लाई करि परिबे, किंतु आपनकर 50% मार्क थिबा कथा इंग्लिश रे। यदि आपण अदर देन साइंस सब्जेक्ट भी करिसंती तथापि यदि आपनकर इंग्लिश रे 50% मार्क अछि देन आपण अप्लाई करि परिबे। माने आपनकर समस्त अप्लाई करि परिबो, किंतु खाली इंग्लिश रे आपनकर 50% मार्क थिबा कथा। यदि 50% मार्क अछि आपनकर इंग्लिश रे देन आपण अप्लाई करि परिबे। ओके, तापर देखंतु कोन रहिछि देखिबा। देखंतु डोमिसाइल तो आपण इंडिया रो हितिबा कथा, एटा समस्त जानि छथि। तापर देखंतु आपनकर हाइट केते कोन रहिबो देखि परथिबे। आपनकर मेल कैंडिडेट पई आपनकर हाइट रहिबो 152 सेंटीमीटर आ आपनकर फीमेल कैंडिडेट पई हाइट रहिबो आपनकर 152 सेंटीमीटर। किंतु जो हमर रहिला उत्तराखंड स्टेट रे आपनकर 147 सेंटीमीटर मागुची। लाइखादीपुर आपनकर 150 सेंटीमीटर मागुची। वेट देखंतु वेट आपनकर हाइट अनुसार आपनकर सेटा देखा जिवो केते आपन वेट हेबा कथा। चेस्ट देखंतु चेस्ट तो लेडीज मन पई किछि नाही, किंतु मेल कैंडिडेट मन पई 5 सेंटीमीटर फुलै परिबे। केते ना 77 सेंटीमीटर रु आपण 5 सेंटीमीटर आपण एटलीस्ट एक्सपेंशन करि परथिबा कथा हला। तापर देखंतु कोन रहिछि देखंतु ऑनलाइन टेस्ट देखि परथिबे आपण। साइंस सब्जेक्ट जो मन को साइंस सब्जेक्ट थिबो तका पई 60 मिनिट रो फिजिक्स मैथ इंग्लिश हेबो। तापर अदर देन साइंस सब्जेक्ट 45 मिनिट रो जिनि कि 10+2 सीबीएसई सिलेबस रीजनिंग जनरल अवेयरनेस आसीबो देखि परथिबे आपण। तापर देखंतु से लिखि दिछि आपनकर 1 मार्क मिलिबो आपनकर करेक्ट आंसर पई। आ जदि आपण आंसर देबेनी तो 0 मार्क, जदि आपण रॉन्ग करछंती देन आपनकर गोटे रॉन्ग क्वेश्चन को 0.25 मार्क डिडक्ट हबो। ओके, आ कोन रहि देखिबा। देखंतु फेज 1 रे आपण क्लियर करला परे रिटन एग्जाम आपनकर हे जिवो। ने रिटन करला परे आपनकर आसीबो फेज 2। फेज 2 रे आपनकर फिजिकल एग्जाम हबो, फिजिकल टेस्ट हो। तो आपण एडमिट काढिबे आपनकर कलर वाला। तो एगा सब आपनकर परे मु बतेबी। तो मेनली आपनकर फेज 1 क्लियर करला पर फेज 2 के आसीबे। फेज 2 रे आपनकर फिजिकल कोन रहिछि हम देखिबा। देखंतु फिजिकल आपनकर रहिछि देखंतु आपनकर କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲିଭ୍ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 30 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଭ୍ ଦିଆଯିବ। ସିକ୍ ଲିଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଥରିଟି ଯାହା କହିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯିବ, ମେଡିକାଲ ଅଥରିଟି।
ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣର 30,000 ପର ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ନିଧି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସେ କରିବ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 48 ଲାख ଆପଣଙ୍କର କଭରେଜ ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଲା ହେଲେ ବୁଝିଗଲେ ନା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ କ'ଣ ମାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ PFT ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1.6 କିଲୋମିଟରକୁ ଆପଣ 7 ମିନିଟ୍ରେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଆଉ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ 8 ମିନିଟ୍ରେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛି। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ 10 ପୁଷଅପ୍ ମାରିବେ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ 10 ପୁଷଅପ୍ 1 ମିନିଟ୍ରେ, 10ଟା ସିଟ୍ଅପ୍ 1 ମିନିଟ୍ରେ, 20ଟା ସ୍କ୍ୱାଟ୍ସ 1 ମିନିଟ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ରନ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ପୁଷଅପ୍ 10ଟା କରିବ, ତାପରେ ପୁଣି 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ତୁମକୁ 10ଟା ପୁଷଅପ୍ ମରିବ, ଦେନ୍ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଟ୍ଅପ୍ ମରିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କରେଇବ ସିଏ। ତ କିଛି ନାହିଁ ଫିଜିକାଲଟା ଆପଣଙ୍କର ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, ମୋ ହିସାବରେ ତ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଫିଜିକାଲଟା, ରିଟିନ୍ଟା ଖାଲି କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି। ତ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପରି 10ଟା ସିଟ୍ଅପ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଆଉ ସ୍କ୍ୱାଟ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ତାଙ୍କର ପୁଷଅପ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ନାହିଁ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ବି ଜାଗା ନାହିଁ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମର ସାଇଟ୍ ଅଛି ସେ ସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି କେତେ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଆମର ରହିଛି 550 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରହିଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ହେଲେ ମୋତେ ପଚାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଛି ଦେନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମିଶିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଓକେ, ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ।